Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous poulet aux olives et pommes de terre. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم أفخاذ الدجاج بالزيتون والبطاطس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'ai pris un plat où j'ai mis de l'eau, de citron et de jus de citron avec un petit peu de sel et j'ai mis les cuisses de poulet. Vous pouvez même mettre des morceaux de poulet dedans. Et je laisse reposer de 30 minutes à 1 heure. ثانيا نوضع فيها واحد شويه ديال الماء، الليمون او عصير الليمون وقطع ديال الليمون، ونوضع فيها الملح ونوضع فيها قطع ديال الدجاج او افخاذ الدجاج ونتركها من 30 دقيقه حتى لساعه. في آنية الخلط نوضع فيها واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق والرغبه، وما نساوش غادي نوضع اللب ديال الليمون مصير او مصبر، واحد شويه ديال الزعفران، نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار، نصف ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، وواحد النصف ديال اللب ديال الليمون المصبر، ونوضع ايضا واحد الفصين ديال الثوم وشويه ديال المعدنوس وواحد شويه ديال الماء، ونخلط الكل جيدا، ونوضع افخاذ الدجاج من بعد ما تقطروا وغسلتهم، ونتركهم ايضا في هذه التتبيله هذه من 30 حتى لساعه في الثلاجه. Dans un plat pour mélanger, je vais mettre un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Un petit peu de safran, la moitié de petite cuillère de cannelle, la moitié de petite cuillère de poivre, moitié de petite cuillère aussi de gingembre, la moitié de petite cuillère de paprika. Et la moitié de citron confit, on peut le remplacer par la moitié de jus de citron, de gousse d'ail et un petit peu de persil. J'ajoute un petit peu d'eau, je mélange tout et je mets les cuisses de poulet dedans dans cette marinade de 30 à 1 heure. Au frigo. Comme j'ai dit, on peut remplacer les cuisses de poulet par des morceaux de poulet. Dans une marmite, je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe d'huile végétale avec un morceau du beurre. Vous pouvez mettre que l'huile sans beurre aussi. Et j'aurai besoin de 3 oignons que je les coupés en petits morceaux. Qui n'aiment pas trop l'oignon, ils peuvent diminuer la quantité d'oignons. Donc je le mets dans la marmite et je laisse revenir sur un feu doux à peu près 15 minutes. في طنجرة نوضع فيها حوالي 4 ملاعق كبار ديال زيت المائدة مع القطعة ديال الزبدة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش الزبدة يقدروا يوضعوا غير زيت المائدة. واحتاج أيضا إلى 3 ديال البصلات اللي قطعتهم إلى قطع صغيرة، نوضعهم في الطنجرة يتقلاو على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش كتير البصل يقدروا ينقصوا من الكميه. من بعد 15 دقيقه نضيف حوالي كأس ديال الماء، نخليه يغلى او يتبخ، ومن بعد نوضع افخاذ ديال الدجاج والباقي ديال التتبيله ونتركه يطيب او ينطبخ من لمده 20 حتى ل 30 دقيقه. Après 15 minutes, j'ajoute à peu près un verre d'eau. Je laisse bouillir comme vous regardez et après j'ajoute les cuisses de poulet avec le reste de marinade et je laisse cuire de 20 à 30 minutes.
Et je vais accompagner le poulet avec des pommes de terre que je l'ai coupées de cette façon. Dans un plat qui entre au four, j'ai mis le papier cuisson en bas. J'ai mis les pommes de terre. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et si vous avez le paprika fumé, si vous n'avez pas le paprika fumé, vous pouvez le remplacer par les herbes de Provence avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai laissé au four de 30 à 40 minutes. Pour pas oublier, j'ai ajouté un petit peu d'oignon sec. Ça, c'est juste un choix. وراح ارافق الدجاج مع البطاطس اللي قطعتها بهذه الطريقه هذه في الصينيه اللي تدخل الفرن. وضعت ورق الطهي وضعت البطاطس واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وواحد شويه ديال الفلفل الاحمر المدخن. تقدروا تعوضوه بشويه ديال الاعشاب المنسمه وشويه ديال البصل الجاف وهذا فقط اختياري. وضعت ايضا واحد شويه ديال زيت الزيتون. سخنت الفرن على 180 درجه. ندخل الصينيه من 30 حتى ل 40 دقيقه. من بعد طهي الدجاج ناخذ واحد الصينيه اللي تدخل الفرن ايضا ونزع الدجاج او افخاذ الدجاج ونترك المرق يشرب او نتركه على نار هادئه. نوضع افخاذ الدجاج في هذه الصينيه هذه وندهنهم بالزبده وندخلهم الفرن لمده 15 دقيقه. Après la cuisson de poulet, donc je vais enlever les cuisses de poulet, je vais les mettre dans un plat qui entre au four. Je vais mettre un petit peu du beurre et je laisse au four 15 minutes. Et pour le jus, je le laisse sur un feu doux à peu près de 15 à 30 minutes. Et à la fin, je vais ajouter à l'oignon des olives vertes. Vous pouvez les remplacer par les olives rouges. في النهاية في هاد البصل أو هاد المرق اللي يبقى لي نضيف له شوية زيتون أخضر. تقدروا تعوضوه بالزيتون الأحمر. ونتركه فقط 5 دقائق على النار. Et je laisse juste 5 minutes sur le feu. Et voilà mes amis, j'ai mis l'oignon ou le jus d'oignon en bas et le poulet au milieu. Regardez, le jus il est en bas, un petit peu des olives et sur les côtés les pommes de terre. Et voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. من بعد ما انتهيت أصدقائي وضعت المرق في الأسفل والدجاج زيتون وعلى الجوانب البطاطس. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.